Kula sepakun cekak nang ate kula. Ban pakun ding nang kopeng kula. Langsung kula. Tebuna Syekhona Abdullah Sakho. Lakala para wafat para songkan wafat nika. Nika biasa na kiai nika kerja ke kula. Mun beda kula ni kerja tok teka kerja hukum ke kerja napa ke. Pokok kerja alok kula ke sat. Waktu nika cek serius. Cek serius. Dak kula ada bu. Engkau tu aki bi kaki ya, mancer selamat tenang akhirat. Mak ada iya jang kula mak purun serius kiai ni kerja kula. Engkau tu aki, engkau nang mancer selamat tenang akhirat. Amin yang kula. Engkau mun selamat ke bagi kaki je selamat. Iki ba bingkok tu. Lo ni kula tatal ke kula ndek. Oh itu pembukaan debu je deh. Ni kan bani asal debu ni kan lakala bertelil ni kan. Jadi ketika ulama ni kemudian intadak kalam masyar boleh, kang ku nyari orang ni kan bersuara di atas. Ni kan hadis juga. Suara di atas isfa li talamidzik. Ayo ulama safaatin tolongin santri-santri kaki. Tolongin santri-santri kaki. Jadi kemudian ni hadirin orang ni kan orang kuruna saja. Bagi orang yang tak peka serang kuru nikah. Bagi orang yang tak peka serang kuru. Makanya kula tahu mana pidato ni. Budian tang santri je bingkok bingkok ke surga. Kula pidato senika. Akhirnya budak tanya nikah. Sapon. Pak rasa panjenengan pidato japon santrina budian bi panjenengan ibek tak ada ke surga. Engki kok bi kula. Engki. Masih tanya ki boleh. Sampian gelenon gitu seporan. Sampian bisa ngibe santri. Kenapa ke surga? Bisa ngiba santai surga. Kenapa sampean jelas masuk surga kayak itu? Le kayak pada tak jelas kau pikir. Pada tak. Lama orang tak jelas mak lagi ngiba orang ke surga. Mun sampean tibi kita tak jelas masuk surga. Minggu lagi bala. Kula lah tak jelas masuk surga. Keng mun kula masuk neraka, kemudian kula bakal tolong bi kuru kula. Ika pun boleh bi ni kan? Guru na panjenengan mesti masuk surga engki. Le kai pada tak jelas ki ya kai. Tegepok pada tak jelas sama sekali. Lah, mun guru ni sampean ki tak jelas masuk surga bilang iba sampean ke surga. Lah, guru le kai mungkin masuk neraka kemudian iki boleh bi guru na satasan. Terus kepong boleh ni kan. Lah guru sampean ni jelas masuk surga engki. Le kai pada tak jelas ki ya kai. Lama pada tak jelas mabah ngiba santren. Minggu tersakit sekali. Deki ni ke kurun ni kan masuk orang ikiba boleh bi kurun. Kurun ni kan masuk kiba boleh bi kurun. Itolongin boleh bi kurun. Itolongin boleh bi kurun. Kurun itolongin boleh bi tabiin. Tabiin itolongin bi sahabat bi kurun sanya mas sahabat. Sahabat ni kan menjadi masuk neraka itolongin bi kurun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarik saya sebengal ngucap Kanjeng Nabi tak masuk surga bi. Sedengan budian peningkah berdebu isfa li talamidik santrena tolongin. Maka Kanjeng Nabi bakal nolongin santrena. Santrena Kanjeng Nabi saya sahabat. Sahabat kapan masuk surga tolong bi Rasulullah andi tiket ke surga pun abang lepas masuk surga kan tolongin Rasulullah. Abang andi tiket surga nolongin santrena boleh saya tabiin. Tabiin akhirnya masuk surga mengkira tolongin guru nasanya sahabat. Lama soal nolongin boleh dia ke santren tabiin. Kapan nikah andi tiket masuk surga, nolongin boleh dia ke santren. Andi tiket boleh, nolongin boleh dia ke santren. Sampai dia ke kuruna kuluban sambian, kuluban sambian ni kamar kena beri tiket bi kuruna, lah jelas masuk surga, nolong boleh ke kuluban sambian. Lah kuluban sambian tolong bi kuru, bakal nolong boleh dia ke santren. Karena dia berhadis isfa li talamidzik. Ayo tolongin santren ke pija. Nika puto na orang akuru. Mangkan cek sampai pekak pun guru nika. Kula nika anak kula pada kita kape sama kan. Perpang mulai di pondok kape. Kula mau cak anak-anak mulai saben. Kakek korang ngaji pebenda di pondok je ya. Pak ongguan ngaji. Soal na'udzubillah kapan mulai kakek pakun putu. Engkau tak apa-apa. Kakek mulai dia nak ngibu putu. Padahal kakek lo ngaji ongguan. Engkau tak apa-apa. Kena kala nasi kakek nolak dia. Kor cek sampai kakek mulai ngibetu karena huru.
Kor cek sampai kake mulai ngiba pebentu na kuru. Engkau mempas sampai kake mulai dan nak merkena itu kanin bi kuru merkena penjung demma engkau iya junan Allah Subhanahu wa taala. Kaki norok siapa pakai nang akhirat. Mungkin nyama putu nyaman jangan lagi yang lebih ni bagi nampak lagi pokok sepenting lah usaha pengkuan je pengkuan. Kor cek ngiba tu kan aku. Tetapi orang aku ni kan benda urusan nang tunya sepenting hadirin nang akhirat sepenting. Nang akhirat sepenting.